नमस्कार सांग माने मो झिल्ली मो चैनल को स्वागत करुच्ची आपण मानक समस्त को मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आपण माने समस्ते केमिति अछंदी आशा करछि समस्ते भले थिबे। आज रे गोटे फ्रेश रेसिपी को स्वागत करुच्ची। आज मो बनैबी चिकेन रो गोटे नुआ उपाय रो गोटे चिकेन तरकारी। आपण माने समस्ते चिकेन रो विभिन्न प्रकार आइटम खाइथिबे। मु आज बनैबी चिकेन तोरी चिकेन। आपण माने होतो सुनिथिबे कि नै तोरी चिकेन जोड़ा कि बहुत टेस्टी ता सहित कलरफुल मत बहुत भल लगे ये तोरी चिकेन टी आर खट्टा राग लुणी बैलेंस रे तोरी चिकेन टी हुई। आशा करछि आज ये चिकेन माने चिकेन रेसिपी आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे। जदि भल लगे सांग माने गोटे लाइक करेंगे। आउ चलतु सांग माने डेरी न करी आज रेसिपी देखा चिकेन तरकारी बा तोरी चिकेन। से मु पाखापाखि आधा किलो चिकेन नहीं जाइए जोड़ा कि धोईकी पूरा सफा कर देइछि। जोड़ा कि बोनलेस चिकेन नहीं जोड़ा कि माने पीसटा टिके बड़ बड़ आकार रखी जोड़ा कि तरकारी करने को बहुत भल लगे। तापर गोटे चामच आमर देदेली हलदी गुंड ता सहित गोटे चामच आमर देदेली माने माने लंका गुंड जोड़ा कि काश्मीरी लंका गुंड जोड़ा कि कलर माने राग नुहे किंतु माने कलर देखा जावाई। ता सहित गोटे चामच दे हलद माने लुण देदेली। लुण को दे किछि समय तापर अल्प टिके सोरिष तेल देवा द्वारा एथिरे तरकारी ग्रेवीटा बहुत भल लगे। से अल्प टिके सोरिष तेल दे यही चिकेन ता सहित लुण हलदी गुंड लंका गुंड मिसई माने मिश्रण को भल भाव में मेरिनेट कर रखा। किछि समय एमती गोलाई किछि समय मेरिनेट करके रखिले आमर तरकारी जो समय तरकारी हेब से ताकू पकेले तार टेस्टटा बहुत भल लगे। जेहेतु एटा आमिष जिनस किछि समय मेरिनेट करके रखा पड़ो। मेरिनेट कर रखी सारा पर गोटे कड़ाई बसैदेली। कड़ाई रे किछि सोरिष तेल देदेली। सोरिष तेल देकी अल्प टिके चीनी देदेली। चीनी देकरी देदेली तापर माने आमर खड़ा मसला दुईटी तेजपत्र गोटे डालचीनी टिके अल्प टिके जीरा ता सहित गोटे अनासी फूल यही सब जिनस को दे किछि समय एमती फुटिबा को देली। फुटिबा देला गोटे रु दुईटी पियाज को लंबा लंबा स्लाइस काटी देछि जोटा कि पियाजर क्वांटिटी टिके एथिरे अधिक रहिबो। ताकू भल भाव में भाजी देबा। जो भली भाव में पियाजर रस स्मेल जाएनी माने जीवा पर्यंत भल भाव में भाजी देबा। जेबड़ी पियाज भल भाव में रेड ब्राउन कलर हो जिवो टिके सॉफ्ट हो जिवो सेति प्रति ध्यान दे भल भाव में भाजी देबा। भल भाव में भाजी देला परे आमर अदा रसुण पेस्ट को आउ ता सहित गोटे पियाज को मध्य बाटी देछि। अदा रसुण गोटे पियाज को बाटी ताकू भल भाव में एमती कषि देबा। जे भली भाव में अदा रसुण पियाज भल भाव में मिसी तार माने परफेक्ट गोटे मिश्रण हो जिवो से भली भाव में भल भाव में मसला को कषिबा। तापर दुईटी टमाटो को ग्राइंडिंग कर देछि। ग्राइंडिंग करके तार जूस रखिकी ताकू भल भाव में एमती कषि देबा। दुईटी टमाटो को भल भाव में मसला सहित कषि देबा। जो भली भाव में टमाटो आ पियाज ता सहित अदा रसुण पेस्ट भल भाव में मिसी जे भली भाव में मसला भल भाव में ऊपर को उठी न जाइछि से भली भाव में मसला को कषुथिबा। मसला कषिला पर तापर अल्प टिके आमर राग लंका गुंड दे देबा। राग लंका गुंड देकी किछि समय एमती ता सहित अल्प टिके जीरा गुंड ता सहित अल्प टिके माने धनिया गुंड ता सहित टिके हलदी गुंड यही सब गुंड मसला दे भल भाव में ताकू मिसई देबा। भल भाव में मिसई दी तापर अल्प टिके लुण दे देबा। जेहेतु आगर लुण पड़छि ता मसला टिके लुण दे देले मसला भल भाव में कषि हो जिवो। तापर दुई रि तीनोटी कंचा लंका दे दीची। कंचा लंका आपण माने चाहिए कंचा लंका को मध्य स्किप कर परिबे किंतु मु टिके माने तीखा लाल देची जोड़ा कि राग कम से मु कंचा लंका टिके देले माने बहुत भल लगे टेस्ट लगे। से मु कंचा लंका दुई रु चारोटी भितर दे दीची। ताकू किछि समय मसला को कषि देबा। घोड़ाई एमती कषिबा जो भली भाव में मसला जे पर्यंत न कषिची से पर्यंत आम एमती भाव में कषुवा। देखो भल भाव में कषिला भल तेल जे पर्यंत ऊपर को न उठी से पर्यंत आम एमती भाव में मसला कषुवा। कषि तार परफेक्ट गोटे ग्रेवी माने मसला जुसी है पर्यंत कषुवा। तापर गोलाई रखि आमर माने चिकेन को हलदी लुण गोलाई रखि चिकेन को ताकू भल पकईकी भल भाव में मेरिनेट गोलाई भल भाव में मेरिनेट करवा। गोलाई माने भल भाव में गोलाई ताकू भाजिबा। जो भली भाव में माने
ଚିକେନ୍ ନ ଲାଗିଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଏଇ ଚିକେନ୍ରୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ରୁ କିଛି ପାଣି ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଯେତେ ପାଣି ସୁପ୍ କରି ସେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବ, ସେ ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପଡ଼ିଛି, ରାଗ ଟିକେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବ ତରକାରୀକୁ, ରାଗ ଲୁଣି ଖଟା ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବାଲାନ୍ସ କରି ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆସି ଆର ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଆପଣ ହୋଟେଲ ଟାଇପ୍ର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଭଳି ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଘୋଡ଼ାଇ ମାନେ କଷିଦେବା। କଷିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଯେତେ କଷିବେ ଆକୁ ଏଇ ତରକାରୀର ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ସେତେ ବଢ଼ିବ। କଷିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଘୋଡ଼ାଇ ଏମିତି କଷିବା। ତାପରେ କଷିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ ପାଣି ଯେଭଳି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଅଧା ଅଧି କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଅଧିକ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ମସଲା ତରକାରୀ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯଦି ତରକାରୀ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ମସଲା ତରକାରୀ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତରକାରୀଟା ମାନେ କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମଧ୍ୟ ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀର ମସଲାକୁ ଆଉ ସେ ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ। ଯେହେତୁ ଗରମ ପାଣି ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇ ବହୁତ ଜୁସି ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ମସଲା ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ, ତ ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କଲରଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତରକାରୀର ଯେତେ ଯାହା ତେଲ ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ତରକାରୀର ଉପରକୁ ସେଇ ସବୁ ତେଲ ଟାଣି ନେବ ଏ ଗରମ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା। କିଛି ସମୟ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ମାନେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼ାଇ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। କିଛି ସମୟ ରହିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରେଭି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାଖାପାଖି ଅଧା ଅଧି ପୁରା ସିଝି ଗଲାଣି, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତ ଚିକେନ୍ ସିଝାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ମସଲା ତ ମିଳୁଛି, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ତାପରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ରଖିଦେବା। କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆହୁରି ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ ରହିଯିବ। ଯେତେ ସମୟ ରହିବ ସେତେ ସମୟ କଲରଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କେତେ ଗୋଟା ହେଇ ରହିଛି, ବହୁତ ମାନେ ଜୁସିଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଣି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛି, ବେଶୀ ଜୁସ୍ ନାହିଁ। ଏହି ତରକାରୀ ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଉଛି ତୋରି ଚିକେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଥରେ ମୋ ଭଳି ଉପାୟରେ ତୋରି ଚିକେନ୍ ବନେଇକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି